মহাপদের ব্রাদার যেতেছি বেনারসি পল্লী। ওইখানে একটা সকাত কাবাব ঘর নামে দোকান আছে, ওখানকার কাবাবটা খুব মজা। তাড়াহুড়া করে যেতেছি কারণ যাইতে আমাকে একটু দেরি হয়ে যেতেছে, তো পাশে থাকেন। जे तू लभदा वफा फिरदा नी लभनी, रूप दूजा सजा दा सजन सजनी। जदों अपना बेगाना होया थकदे आई, फिर रोंदियां नूं थां नी तैनूं लभनी लभनी लभनी। असीं आ दीवाने बस ते साडे को खजाने नहीं, ते जिन्हां को खजाने नहीं लाउंदी उन्हां नाल याराने ने। दुनिया मतलबी दुनिया सुन के ना कर अनसुनिया, फिर कहीं ना तू दसिया नी सुन ओ गल सुन दिल भर जानी। जग वफा तेरी ना ठानी, ना को तेरे गम दा हानी। राज झूठे झूठी रानी, सुन ओ गल सुन दिल भर जानी। जग वफा तेरी ना ठानी, ना को तेरे गम दा हानी। राज झूठे झूठी रानी, झूठी रानी, झूठी रानी, झूठी रानी। করে আসলাম মিরপুরের থেকে, পুরান ঢাকা থেকে বেনারসি পল্লী শকত কাবাব ঘর, কিন্তু আসার পরে দেখি তাদের বিক্রি কিনে শেষ, বন্ধ। তো আজকে আর আপনাদের খাবারের রিভিউ দেওয়া হইল না। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।